Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa alihi wa sallam. Allahumma la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a fis samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita boleh enjoy to the max. Terima kasih kepada organizer yang satu organizer pula ni yang telah buat kita. Kita doakan Air 5 sukses dan juga selamat hari jadi Hezri Hafiz.
Hujan terbaik.